салом бинандагони азиз ва хуш омадед ба барномаи сархатти рӯйдодҳо. Имрӯз 21 декабр аз он мегӯем ки нақби истиқлол шабонга низ баста мешавад. Қонуни авфи ахир дар Тоҷикистон 11,500 маҳбусу гумонбарро фаро гирифтааст. Вазири мудофиа мегӯяд сарусадаҳо дар бораи аблава воқеият надоранд. Мақомоти тоҷик дар моҳи ноябр ба ҳамсоя кишварҳо фурӯши барқро бештар карданд. YouTube саҳифаи Муҳаммад Иқболи Садриддинро дубора боз намуд. мавзӯи дигарро низ дорем. нақб ва ё туннели истиқлол муваққатан шабона аз соати 21 то 24 барои ҳаракати нақлиёт баста мешавад. Ширкати АРС масъули нигоҳубини роҳи Душанбе Чаноқ мегӯяд, ин маҳдудият аз бегоҳи дирӯз ба хотири анҷом додани корҳои таъмирӣ ва насби ҳавокашҳо дар дохили нақб раҳандозӣ шудааст. Вале дақиқ гуфта намешавад ки ин маҳдудият барои чанд рӯз пешбинӣ гардидааст. Қаблан эълон шуда буд ки аз 20 декабр ва дар муддати 10 рӯзи оянда дар робита ба корҳои таъмирӣ дар соатҳои рӯзона, яъне аз 9 то 13 рафтуомади мошинҳо тариқи нақб аз ду самт боз дошта мешавад. Тоҷикистон ва Эрон барои такмили нақби истиқлол дар моҳи январи имсол қарордод имзо карда буданд. Бар пояи он дар ин марҳила такмили системаи рӯшноӣ, насби дурбинҳо, ҳавокашҳо ва системаи зидди сӯхтор дар назар аст ки барои эминии ҳаракат дар дохили нақб муҳим мебошад. Шералӣ Мирзо, вазири дифои Тоҷикистон, шикоятҳо аз идомаи аблава ё ҷалби иҷбории наваскарон ба артишро рад кард. ӯ рӯзи 22 декабр пас аз анҷоми ҷаласаи парлумонӣ дар суҳбат ба радиозодӣ гуфт, ба онҳо дар ин бора шикояте нарасидааст. Вазири дифои Тоҷикистон аз тафсилоти бештар, аз ҷумла дар бораи бар ивази маблағ озод шудани ҷавонон ба артиш, ки ин шабу рӯз бештар корбарони радиозодӣ дар ин бора пурсон мешаванд, посух надод. ӯ танҳо таъкид кард, ки дар мавриди даъвати ҷавонон ба хизмат як барномаи алоҳида таҳия ва пахш хоҳанд кард. Бар асоси содишномаи грантӣ ки аз сӯи парлумони Тоҷикистон тасдиқ шуд, бо маблағгузории бунёди кувайтӣ тарҳи муфассали лоиҳаи роҳи Ховалинг Тавилдара таҳия карда мешавад. Юсуф Маҷидӣ, ноиби вазири молияи Тоҷикистон, мегӯяд, барои ин роҳ ки раво миёни навоҳии Тоҷикистон ва кишварҳои ҳамсояро осон мекунад, наздики $1 миллион амрикоӣ ҷудо хоҳад шуд. роҳи лоиҳавӣ 70 километр дарозӣ дошта, Кӯлоб Қалаи Хумро бо роҳи Лабиҷар Сангбор Қалаи Хум пайваст мекунад. Як бартарии дигари сохтмони ин роҳ дар он гуфта мешавад, ки он масофа дар самти ҷумҳуриҳои Қирғизистон, Афғонистон ва Чинро наздик менамояд. тибқи қонуни авфи ахир дар Тоҷикистон, ки ба 30-солагии истиқлолият бахшида шуда буд, 11,500 нафар аз ҷавобгарии ҷиноятӣ ва адои ҷазо озод гардид. Дар ин бора президент Эмомалии Раҳмон дирӯз зимни ироаи паёми солонааш ба парлумон баён дошт. ба гуфтаи раиси ҷумҳур, дар давраи мустақилияти Тоҷикистон 17 бор қонуни авф қабул гардида, дар маҷмӯъ 170,000 нафарро фаро гирифт. қонун дар бораи авфи ахир 6 сентябри имсол аз сӯи вакилони маҷлиси намояндагон қабул гардида, гуфта мешуд, ки нисбат ба 16,000 кас татбиқ мешавад. аз ҷумла беш аз 10,000 нафар аз зиндону боздоштгоҳҳо озод шуда, гуноҳи қариб 6,000 каси дигарро кам мекунанд. дар ҳамин ҳол, баъди ба иҷро даромадани қонун, ҳолатҳои дигарбора даст ба ҷиноят задани баъзе аз маҳбусони раҳошуда сабт гардидааст. шумо сархатти рӯйдодҳоро тамошо доред. шабакаи YouTube саҳифаи Исло ТВ-ро, ки ба Муҳаммад Иқболи Садриддин, яке аз фаъолони мухолифини тоҷик марбут аст, пас аз як рӯзи бастан дубора боз кард. YouTube дар шарҳи ин гуфта буд, ки саҳифаро барои вайрон кардани қоидаҳои шабака, аз ҷумла раву дидани таҳқиру таҳдид бастааст. мақомоти тоҷик борҳо дар расонаҳои давлатӣ соҳиби Исло ТВ-ро ба барангехтани кинаву адоват ва таблиғи терроризм
متهم کرده بودند. محمد اقبال صدرالدین صاحب این صحیفه روز 21 دکبر گفت که در 2 روز آخر یک بار از 10 نشانه به صحیفه آنها حمله شده بود و یوتیوب مجبور شده است که تا انجام تحقیق آن را بندد. این صحیفه نزدیک 24 ساعت بسته بود و به گفته صاحبش پس از پاسخ دادن به اتهامات یوتیوب آن را دوباره باز کرد. او گفت به یوتیوب اثبات کردند که این صحیفه سیاسی است و اتهامات علیه آن اساس ندارد. توجیکستان در ماه نوامبر به کشورهای همسایه بر عوض 2.5 میلیون دلار برق فروخته است که نسبت ماه اکتبر امسال تقریبا 30% بیشتر می باشد. در این باره آزیا پلوس با تکیه بر رقم‌های کمیته امور توجیکستان نوشته است. به قول منبع در مدت 11 ماه امسال این کشورها از توجیکستان به مبلغ 53 میلیون دلار نیروی برق دریافت نمودند. افزایش فروش برق توجیک در ماه نوامبر در حالی است که مردم دهات در توجیکستان از ماه اکتبر به این طرف با ریجه برق میگیرند. گذشته از این سخنگوی شرکت برق توجیک نوزیرجان یادگوری ماه پیش گفته بود مقامات توجیک برق را به همسایه کشورها تنها در تابستان میفروشند، زیرا اهالی در این دوره فقط 35% برق استحصال شده را استفاده میبرد. هرچند تابستان سال جاری نیز در ولایت سوخ ساکنان با کمبود برق مواجه بودند، آن زمان از اداره شبکه‌های انتقال برق ولایت دلیل محدودیت در نویه‌ها را به یک بار گرم شدن حرارت هوا و تاثیر آن به کار زیرستگاه‌های برقی ربط دادند. مقامات توجیکستان در 3 سال آینده بیش از 900 خانواده را از مناطق کوهستانی به وادی‌ها می‌کوچانند. حکومت توجیکستان در این باره قرار قبول کرده کوچانیدن اهالی به خاطر حل مشکلات دموگرافی معنی داده شده است. اکثریت و یا 552 عائله که کوچانیده می‌شوند از 11 ناحیه کوهی ولایت ختلان می‌باشند. از این 35 عائله به شهر ترسونزاده و باقی مانده را به مناطق دیگری ولایت ختلان می‌برند. همچنین محل اقامت 212 عائله از نواحی رشت و توجیک‌آباد، ناحیه فیض‌آباد و نواحی ناصری خسرو و خراسان خواهد بود. مهاجرت داخلی 90 خانواده از نواحی اصفهان و مچای کوهی و 50 عائله از درواز و اشکوشیم ولایت مختار کوهستان بدخشان را فرا خواهد گرفت. همه آنها نیز به ناحیه خراسانی ولایت ختلان انتقال می‌یابند. روز 21 دکبر قرب لیره ترکیه 15% بالا رفت. یک روز پیش از این حادثه تاریخی پرزیدنت ترکیه رجب طیب اردوغان اعلام کرد که چاره‌های قبول نموده حکومت کفالت خواهند داد که ناآرامی‌های بازارهای مالی به دارایی‌های مردم در بانک‌ها تاثیر منفی نگذارد. 20 دکبر یک دلار آمریکا به 18.36 لیره ترکی برابر شده بود. 21 دکبر باشد در بازارهای مالی ترکیه یک دلار را به 14 لیره ترکی تبدیل می‌کردند. اتحادیه بانک‌های ترکیه گفت بعد اعلان اردوغان در بازارهای مالی این کشور 1 میلیارد دلار به فروش رفت. پایین‌شوی قرب لیره نرخ مواد نیازی اولیه و مواد وارداتی را بالا برده حیات 84 میلیون اهالی ترکیه را به قدر کافی دشوار کرده بود. در این دوره بسیاری از ساکنان ترکیه با هدف حفظ دارایی‌هایشان اسعار خارجی و طلا خریدند. در دوشنبه در دایره عملیات شرطی کرد یک فروشنده سلاح سرد بازداشت شد و به مهلت 5 شبانه روز به حبس مأموری کشیده شده است. ریاست کارهای داخلی پایتخت میگوید در گذرگاه زیرزمینی خیابان اسماعیل سامانی از فروشگاه ساکن 51 ساله پایتخت 24 عدد کردی خرد و کلان، 13 عدد دستچوب‌های آهنین، الکتروشوکر، کاستت و دیگر اشیاهایی که به صفت سلاح سرد استفاده می‌شوند دریافت مصادره گردید. فروشنده از ضمن پرسش گفته است که سلاح سرد را به خاطر گرفتن درآمد می‌فروخت و مشتریان او اساساً نابالغان و جوانان می‌باشند. اداره میلیسای شهر دوشنبه عملیات به نام کرد را چند سال اینجانی به خاطر جلوگیری از جنایت‌های اوباشی با استفاده از سلاح سرد برگزار می‌کند. سازمان ژورنالیستان رشته ورزش توجیکستان در ورزشگری بهترین سال را معین کرد. با اطلاع رئیس سازمان نرزول لطیپوف بر اساس نتیجه گیری نظرخواهی خبرنگاران ورزشی به 10 گانه بهترین های سال نمایندگان 5 نمود جودو و بوکس، سامبو، گشتنی آزاد و تکواندو و TF داخل شدند. در این رویخط اسم ورزشگران توجیک تیمور رحیموف، اکمالدین کریموف، کامران شاه اوستوپیریان، سامان محمد بیکوف، خوشقدم خسروف، دلی ریزوزاده،
Миҷгуна Самадова, Баҳодур Усмонов, Шабос Неъматуллоев ва Моҳру Ҳалимова ворид шудааст. дӯстони азиз, ҳоло барои шумо дар бораи қурби асъори хориҷӣ маълумот медиҳам. тибқи қурбе ки Бонки Миллӣ таъин кардааст, имрӯз 21 декабр $1 11 сомониву 30 дирам ва €1 12 сомониву 75 дирам муқаррар шудааст. рубли русӣ нисбати дирӯз поин омада 1000 рубл 152 сомониву 30 дирам нарх дорад. бинандагони хуб, бо ҳамин нашри навбатии Сархатти рӯйдодҳоро хулосагирӣ мекунем. сипос барои ҳамроҳӣ. 3 соат пас шумо азонро дар барномаи ахбори озодӣ мунтазир хоҳам буд. рӯзи хуб дошта бошед.